Yeah. 3. Let's say 5, 6, 7, 9. भाई आज के दिन की शुरुआत लोकल लड़कों के साथ एक्सरसाइज करके हो रही है जिनका के अंदर। अलग ही एक्सपीरियंस है भाई आज का। तो आगे की स्टोरी बताता हूँ। अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं भाई। सुबह उठ गया हूँ जल्दी। यहाँ पे लोग जल्दी उठ जाते हैं। अच्छा इंडिया नमस्ते। जीतो रहो इंडिया पीपल, जीतो रहो जीते रहो। वाह mosquito que va. वाह भाई ट्राई Trae. भाई देख लो क्या इक्विपमेंट बनाया भाई इन्होंने। राम जिंदाबाद। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। वेरी गुड। बहुत तगड़े बनाया यार इन लोगों ने। गिर ये देखो सीमेंट का यार भाई, देख रहे हो इतना तगड़ा है ना ये। कम से कम 30-40 किलो का है ये। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते बाबूजी। नमस्ते इंडिया। हाँ कैसा हो इंडिया? विला भाईजान, सलमान खान विला। देखो डर मत। क्या तगड़े बनाए हुए उन्होंने, देख रहे हो। जो गाड़ी के कुछ पार्ट्स वगैरह होते हैं ना, उसका बनाया हुआ है भाई। लेकर चले ना छोड़ गम्मत। ओ ताते भाई गाने यहाँ इंडियन चल रहे हैं और एक्सरसाइज हो रही है बेंच पे। लोकल गाने, लोकल बंदे यहाँ पे इंडियन म्यूजिक सुन रहे हैं यार। Yeah. Assalamualaikum.